Pomaže Bog. U ovoj emisiji pričamo o srednjovekovnoj crkvi, to jest manastiru u Slavkovici kod Ljiga, koja je mnogo starija nego što bilo ko smije da kaže. I ovdje ne govorimo o našim pretpostavkama. Makoliko se mi trudimo da naše pretpostavke budu utemeljene, one su pretpostavke. Ovo su u pitanju apsolutne činjenice koje govore o starosti, a potpuno su ignorisane, jer nauka zbog svojih pretpostavki zanemaruje. Znate ono, ako činjenice govore drugačije od onoga šta neko želi, utoliko gore po činjenice. Pratioci koji su duže sa nama možda će se setiti da smo već pričali o Slavkovici, ali ovog puta priča je mnogo potpunija. Slavkovica se tako zvala i u srednjem veku. I tu, na padinama planine Rajac, neposredno oko starog manastira, sahranjeno je na stotine monaha, vlastele, vojnika, njihovih porodica, a od njih mnogi su bili neobično visokog stasa. Ako bismo verovali u ono što nam govore u visini ljudi u srednjem veku, ovo su bili ljudi izuzetnog rasta, skoro divovi. O tim visokim ljudima govorit ćemo u drugom delu emisije. Ali ono što će mnoge šokirati je da u Slavkovici u 19. veku zabeleženo veliko mramorje, stećci. I to u značajnom broju. Ali do danas je preživeo samo jedan primjer. Ovaj koji vidite ostao je u polju sa malinama, bio je predaleko da ga razbiju, a preveliki da ga iko pomeri. Danas, kada se govori o stećcima, zanemaraju se ti stariji podaci. Svi uzimaju trenutnu situaciju kao merilo prošlosti, pa onda kažu preko Drine i nema mnogo stećaka. To nije bilo tako. Ovdje, neposredno ispred manastira, nalazi se mramor ili, ako hoćete, stećak, jedan od retkih u ovom delu Srbije, ali vidi se da je mnogo star i vidi se između ostalog da je toliko velik da nisu mogli da ga pomere kada su radili ovdje radove, kada su napravili mali njek. A nekoga je uspeo doneti i postaviti ovdje u vreme kada je on postavljen. Ne znamo koje je to vreme, ali svakako nekoga je tu postavio. Kako su oni mogli, a danas ne može to da se uradi sa svim mašinama, to je veliko pitanje. Jedna od najvećih nedoumica je zašto je zvanična nauka toliko podbacila u tumačenju istorije ove crkve, odnosno nekadašnjeg manastira. Da li je u pitanju određena težnja da se pojedini slojevi prošlosti pokriju ili je samo narativ koji se mehanički ponavlja već decenijama? U ovom slučaju imamo najmanje 4 nedvosmislene i jasne grupe podataka koji smeštaju gradnju crkve i sarkofage o kojima ćemo pričati u vreme najkasnije do 11. veka. I to su činjenice. Pretpostavke mogu biti koliko je crkva starija od toga, ali nikako se ne može govoriti o novijem periodu osim u smislu obnavljanja i doziđivanja koga je stvarno sigurno bilo. Sve ove podatke ćemo detaljno obraditi tokom emisije. Crkva je morala da nastane u znatno starijem periodu, moguće čak između 5. i 9. veka i naravno, kao i mnoge slične, više puta je doziđivana, obnavljana i tako dalje. Na to pre svega ukazuje nepravilan oblik temelja. Oblik kakav ne postoji nakon 11. veka. Zvanično vreme podizanja 13. i 14. vek ne odgovara ni jednom stvarnom arheološkom ili bilo kakvom drugom pokazatelju. Znači, nema činjenica koji govore o tome. To su samo pretpostavke. Neutemeljene. Naravno, ovaj manastir, jer u Slavkovici je bio manastir, ne samo crkva, postoje tokom 13., 14., 15. veka, verovatno i još par vekova nakon toga, ali nije mogao nastati tada. Možda je tada vršena neka obnova i tada je možda sagrađena kapela. Ono što mi pokušavamo da ukažemo je da se u nauci mora obratiti pažnje na sve podatke, da se ništa ne sme zanemarivati bez objašnjenja i da se pretpostavke ne smiju dovoditi na nivo činjenica. Malo po malo u nastavku ćemo svaku od ovih tačaka sistematski razjasniti
i vidjet ćete šta su činjenice, a šta pretpostavke. Za početak, neophodno je odati priznanje arheologu koji je sa izuzetnom savešnošću vodio iskopavanja, Dimitriju Madasu. Ovo je knjiga koju je on izdao nakon tih iskopavanja o Slavkovici. On je, kako to retko biva, izneo sve svoje nalaze bez ikakvog prikrivanja. I u tome je njegov veliki značaj, jer na mnogim drugim lokalitetima mi moramo da tražimo činjenice, jer su nam pretpostavke servirane kao činjenice, a činjenice sakrivene. Madasov rad je temelj bez koga ovo istraživanje ne bi bilo moguće. Problem njegovog rada je drugi i zbog toga je bio izložen mnogim kritikama, je to što je on preveliki značaj poklonio svojoj tezi da su u Slavkovici sahranjeni despot Đurađ Branković, njegova žena Jerina, to jest Irina, i sin Lazar. I pokušavao je da uklopi svoje rezultate iskopavanja u tu pretpostavku. Tajna gde su sahranjeni despot Đurađ i njegova žena nije otkrivena i takav pronalazak bi stvarno bio veoma značajan za srpsku arheologiju. Ali kao što smo rekli, Madas nije sakrio rezultate istraživanja, nego je u skladu sa pravim naučnim principom objavio sve podatke koji mogu da pomognu da se osvetli tajna ovog veoma značajnog mesta, a kao što smo opet rekli, poznati su nam mnogi slučajevi po Srbiji gde stručnjaci koji su vodili iskopavanje urade baš to. Dva ogromna sarkofaga iz Slavkovice predstavljaju najveću misteriju ovog mesta. Grubo su isklesani od sige, specifičnog kamena, koji kada se izvadi iz kamenoloma je mekan i može da se lako obrađuje, ali ubrzo po sušenju gubi vlagu, menja strukturu i postaje veoma čvrst, ali i dalje je porozan, pa je nešto lakši od drugih vrsta kamena. Veći sarkofag je težine oko 4,5 tone, a manji oko 3 tone. Dužina većeg je skoro 2,5 metra, širine 1,1 metar, dubine 1 metar, u kome je ukopano mesto za telo i sa poklopcem nešto većih dimenzija od samog sarkofaga, debljine 20 cm. Manji sarkofag je naravno nešto manjih dimenzija, ali drugačijeg je spoljnjeg izgleda. Poklopac posebno ima uzdužno rebro na sredini, a to rebro je recimo takvo rebro se često javlja na pločama u susednim dićima. Oba sarkofaga su isklesane od sigi iz kamenoloma iz susednog Brančića, udaljenog oko 10 km putem, ali za transport tih sarkofaga, iako to nije previše daleko, bio je potreban ogroman napor i zajednički rad velikog broja ljudi. Hajde da to malo detaljnije obradimo. Za teret od 4,5 tone na neravnom terenu potrebno je barem 10, ali realnije 14 do 16 jakih volova. Računajte naravno u teret i težinu samog kola na kojima bi se vozilo ili saonica. Teoretski 16 volova je moguće upregnuti u jedna kola ili saonice u više paralelnih linija, ali pošto putevi u kraju oko Slavkovice uopšte nisu takvi, oni su vrlo uski, planinski putevi, to realno nije moguće. Pa je, znači, u jednoj liniji možda bilo 8 ili 10 volova. Ovakve slučajeve danas nemamo u praksi, ali u literaturi se mogu sresti, pa sad koliko je stvarno moguće, da li je moguće 10 volova upregnuti u jedna kola u jednoj liniji? Možda. To znači da su ispomoć na težim deonicama morali činiti ljudi, i to ne mali broj ljudi, najmanje 20-ak, na kritičnim mestima i više. Zatim, taj teret nije mogao biti postavljen na klasična kola, morala su se praviti specijalna, teška kola, mnogo jače konstrukcije ili saonice, ako se moglo izvesti da se blokovi transportuju po snegu. Ruda koja je vukla kola morala je biti mnogo veća, posebno dimenzionisana, i sama ta prazna kola činila bi značajan teret za vuču, možda i 2 tone. Utovar i istovar su najkritičnije faze prenosa i tu se moralo raditi pažljivo. Bilo je potrebno veliko iskustvo i opet veliki broj ljudi. Onda moramo dodati ljude koji su vadili i obrađivali kamen.
i tako dalje, i tako dalje. Dolazimo do neke grube procene potrebnog broja ljudi od 60 do 80, i znači nekih 10-ak volova i tako dalje, pa je jasno da se radilo o sahrani vrlo značajnih ljudi, ako ne vladara, onda većih vlastelina koji su mogli angažovati toliki broj ljudi u okolini da rade sinhronizovano na jednom zadatku. Ne može se izuzeti mogućnosti da su sarkofazi izrađeni u različito vreme, ali ih povezuje zajednička monumentalnost, način izrade, naravno i to što su bili jedan pored drugog, pa je najverovatnije da se radi o mužu i ženi. Sarkofazi su nađeni ispod poda kapele, koja je u nekom kasnijem periodu dozidana u stariju crkvu, dakle bili su zatrpani u zemlju. Ali iz njihovog izgleda se vidi da oni nisu bili namenjeni da budu zatrpani. Nije nam jasno kako ova činjenica nije odmah istraživačima ukazala da je period zakopavanja kasniji, verovatno mnogo kasniji, i da su hteli nešto da sakriju, zaklone od očekivanog upada, možda Turaka ili Ugara ili nekog drugog. Sarkofazi su morali stajati decenijama ili vekovima ispred crkve, pa kada je početa gradnja kapele, spušteni su prvo u iskopane jame, zatrpani, a onda je kapela ozidana i dovršena, jer ne bi mogli biti uneti u kapelu, ni na koji način. Ali ta činjenica, naravno, nimalo ne ukazuje na to da su sarkofazi nastali u isto vreme kada je kapela izgrađena. Naprotiv, oni imaju nogice, što znači da su zasigurno bili napravljeni tako da stoje ispred crkve. Naprimjer, pod nadstrešnicom, u otvorenoj priprati, uz spoljni zid hrama. U većem sarkofagu nađen skelet muškarca starosti oko 50 godina u vreme smrti, visine 170 cm, koji je bio ranjen ovalnim predmetom u glavu, možda je i umro od posledica te rane. Na mestima gde je rana počela da zarasta nađeni su tragovi srebra, pa je pogrešno zaključeno da je udaren srebrnim predmetom. U suštini, u lečenju u srednjem veku koristilo se srebro. Ali to je još jedan pokazatelj materijalnog statusa pokojnika. Kosti su bile skroz poremećene, sarkofag je bio prazan u smislu da nije bilo ništa osim kosti u njemu, što uz polomljen poklopac ukazuje na naknadnu pljačku ovog sarkofaga. A to može da objasni manju razliku, odstupanje u rezultatima C14 analize, koja pokazuje da je muškarac tu sahranjen u nešto novije vreme od ženskog skeleta i trećeg uzorka C14 analize. Naime, pljačkanje i pomeranje skeleta lako može da kontaminira materijal pa da pokaže mlađi rezultat. U manjem sarkofagu je nađen ženski skelet. Pokojnica je umrla prirodnom smrću u dobu preko 65 godina, možda i preko 70. Imala je prekrštene ruke preko grudi. Njen sarkofag je možda pljačkan, ali kosti nisu bile poremećene i bio je ispunjen zemljom. Dimitrije Madas prepoznaje i treći sarkofag ispod poda kapele, ali to je u stvari ozidano grobno mesto. Pažljivo ozidano, ali ozidano, nije pravi sarkofag. I tu su se verovatno pohranile kosti koje su poremećene tokom izgradnje kapele. Sarkofazi iz Slavkovice su jedinstveni i ne postoji potpuna analogija. Delimično odgovaraju rimskom periodu, kada je materijal za sarkofage često korištena siga. Obično se u radovima naziva travertin ili sedra i tada nisu bili retki ovako masivni blokovi, ali se uglavnom karakterišu detaljnom obradom, pravogonim oblicima i reljefima. U literaturi se navode i ranohrišćanski grobovi sličnog izgleda, ali izgleda da oni nisu sačuvani ili je teško naći slike. Sledeća očigledna analogija su mramori ili takozvani stećci, mada i ta analogija nije potpuna, jer stećci nisu šuplji i nema sahrana unutar kamenih blokova. Ali ono što se definitivno mora reći da ne postoji ništa slično nakon 10. 11. veka, a po gruboj obradi i zabljenim ivicama reklo bi se da je period nastanka i stariji.
Ovde ne može da se pogreši. Svako ko je bio po našim srednjovekovnim crkvama imao je prilike da vidi sarkofage naših vladara ili crkvenih velikodostojnika. I svi se oni izrađuju od mermera ili visoko kvalitetnog krečnjaka, imaju oštre ivice, pravouglani oblik, geometrijske linije, bogato su ukrašeni, praktično ispolirani. Pretpostavka da su u Slavkovici sarkofag izradili ljudi nižeg staleža ili da je u tursko vreme zaboravljena izrada bogatih formi pa se prešlo na ovakav jednostavni stil, prosto nije vredna komentara. Uostalom, dovoljno je pogledati sahranu iz susednih Dića u kojima smo radili emisiju, gde se jedino sigurno može datirati ktitorski grob iz same crkve i on je ozidan kamenim pločama i pokriven savršeno obrađenom mermernom pločom, a to bi trebalo da odgovara vremenu kako zvanična nauka procenjuje vreme ovih sarkofaga. Naravno ne odgovara. Sličan slučaj je drugi kasno srednjovekovni grob iz susedstva, grob vlastelina Žarka, sahranjenog podno Ostravice, opet sa ozidanim grobnim mestom i savršeno izrađenom mermernom pločom, na kome je grb koji izgleda kao da je mašinski urezan, toliko je detaljno i kvalitetno urađen. Više detalja o tome imate u posebnoj emisiji koju smo radili na tu temu. Na našem sajtu ognjelo.com pogledajte i poručite sva naša izdanja preko prodavnice, tamo imate i knjige naših prijatelja, a tu su i blog tekstovi, opisi emisija i drugi zanimljivi sadržaj. Istorija ovog manastira je složena, vekovima je ležao u ruševinama. Zvanični podaci, kao što smo rekli, predviđaju da je podignut krajem 13. veka, da je kapela dozidana u 15. veku, što ne odgovara nalazima. Period podizanja kapele bi možda mogao odgovarati vremenu Brankovića, iako je isključeno da su oni sahranjeni u njoj. Pored Dimitrija Madasa imamo lokalnog istoričara Vladu Gošnjića, koji je odličan poznavalac Kolubare, ima izvrsne i temeljne radove i iznosi dosta sistematizovanih podataka po pitanju istorije Kolubarskog kraja i šire. Ovde je, nažalost, takođe podlegao zvaničnim pretpostavkama. Čak je otišao i korak dalje u pogrešnom smeru, pa je gradnju kapele i izradu sarkofaga smestio u vreme porodice Velimirović, srpskih vlastelina iz turskih vremena, koji su ostali pravoslavni i obnavljali crkve po ovom kraju, pa su i zaslužni za očuvanje naroda i zadužbina na širem prostoru. Izgled sarkofaga, apsolutni podaci datiranja i sve ostalo, kao što ćemo videti, potpuno isključuju to vreme. Velimirovići su mogli boraviti ovde. Možda su i obnavljali crkvu, manastir, jer je vreme kada je srušena verovatno kasnije, ali nisu mogli biti tu sahranjeni. Niti bi njihovo vreme moglo stvoriti takve monolitne grobove. Analogija sa mramorjem ili stecima, kako ih mnogi zovu, ne mora da bude ograničena samo na izgled sarkofaga. Nedaleko od crkve, u polju sa malinama, stoji jedan jedini preostali mramorni spomenik, Slemenjak, ne previše velik, ali i dalje je bio prevelik da ga pomere kada su sadili maline. Ipak, to je samo jedan od mnogih u ranijim vremenima, kako svedoči etnograf sa početka 20. veka, Ljubomir Pavlović, koji je boravio u ovim krajima 1907. On je izričito zapisao da se ovaj kraj zvao Manastirina, po nekadašnjem manastiru. Naravno, ovo je još jedna potvrda da toponimi koje je narod sačuvao nikad ne greše, pa ako se nešto zove Manastirina, tu je bio manastir. Ako je gradina, tu je bio grad. I da se oko ostataka crkve nalazi mnogo stećaka. Ponovit ćemo, oko ostataka crkve nalazi se mnogo stećaka. I gomila koje nas opominju na grobove znatnijih ličnosti ovog kraja. To je zapisao Ljubomir Pavlović 1907. Na drugom mestu on kaže da je narod zapamtio da je manastir srušen u doba Kočine krajine i da narod dolazi sa litijom na 3. dan duhova da ih obiđe. 3. dan duhova, to jest praznik Svete Trojice,
Ne ukazuje na praznik kome je bila posvećena crkva, ali ukazuje na neku stariju tradiciju, jer je narod treći dan velikog praznika smatrao danom otpusta, takozvani Beli utorak, treća trojica. Ovakva zavetina ukazuje na neku veliku nevolju zbog koje se selo zavetovalo da će praznovati baš ovaj dan. To može biti neka starija nevolja, ali može biti i rat u kom je srušen stari manastir. Pored toga, narod je obilazio oltar ove crkve svake godine na praznik Vavedenja i zato je obnovljeni manastir posvećen Vavedenju Presvete Bogorodice. Ljubomir Pavlović dalje nastavlja sa poraznim podacima. On kaže kako se malo više od crkve nalazilo staro groblje, na kojima je bilo dosta mramorja, ali je ono odneto i nema ga više. Na mestu po imenu Dvorište on pominje dva preostala veoma visoka, vertikalno postavljena stećka bez natpisa koje su seljaci čuvali kao spomenike iz doba srpske srednjovekovne državnosti, ali ni njih danas nema. Ne postoji ni jedan razlog zašto bi se gradnja crkve vezala za period 13. veka ili neko novije vreme, pa nam nije jasno zašto stručna javnost ignoriše dokaze koji govore drugačije. Jedino možemo da iznesemo pretpostavku da je taj narativ duboko ukorenjen po kome se predao severnije od rudnika prepušta Ugarskoj, i to i u novijem periodu slabljenja srpske države, ali i u nekom ranijem periodu pre procvata srpske srednjovekovne države, iako za to ne postoje nikakvi razlozi. Naši istoričari su vekovima učili istoriju u gradovima Austrije i kasnije Austro-Ugarske, gde su njihove pretenzije pretočene u istorijsku nauku kroz otvoreno ili manje otvoreno menjanje i falsifikovanje dokumenata ili ignorisanje činjenica koje su poznate danas. A svaki dokument koji nije višestruko potvrđen iz tih ugarskih izvora se može smatrati sumnjivim. Ukratko, ugarski velikodostojnici i plemstvo koristili su sva sredstva da bi dokazali svoje pravo nad Mačvom, delovima Srbije sve do rudnika i mnogim drugim prostorima. A to je izgleda toliko duboko ukorenjeno da se ne razmišlja van postavljenih okvira. Nema kritičke analize izvora. Da nabrojimo činjenice koje govore da je početak ove crkve mnogo stariji. Oblik temelja je nepravilan, asimetričan. Nema ni jedan jedini pravi ugao na temelju. Čak je i apsida nepravilna. Očigledno je rađena bez kalupa. Ovako nepravilni tlocrt ni u jednom slučaju ne odgovara arhitekturi zrele srpske tradicije. Čak i skromne seoske crkve od 12. veka pa nadalje imaju jasnu osu, pravilnu apsidu i prave uglove, jer su zidane po utvrđenim arhitektonskim obrascima. Nasuprot tome, osnova u Slavkovici pokazuje sve osobine ranijih hrišćanskih građevina. Zidovi koji beže, apsidu koja nije geometrijski polukrug, nego približno zaobljen luk, zidan bez kalupa, tlocrt koji prati teren umesto da nameće simetriju. To su obeležja ranih hrišćanskih kapela iz perioda okvirno od 5. do 9. veka. U tom vremenskom sloju ove nepravilnosti se javljaju kao uobičajene, jer su građevine podizane bez razvijenih zidarskih škola i bez upotrebe preciznih šablona. To naravno ne znači da su zidovi koji su danas sačuvani iz tih vremena. Crkva je verovatno obnavljana više puta, ali su temelji ostali. Zatim, na 3 nalaze je rađena C14 analiza. Analizirane su 2 skeleta iz sarkofaga, muški iz većeg i ženski iz manjeg, i rađena analiza jednog ugljenisanog komada drveta iz groba koje se nalazi van zidina crkve. Rezultate je obrađivala laboratorija iz Zagreba i sva 3 rezultata su data sa prilično velikim opsegom verovatnoće, ali se kreću od 9. do 11. veka. Vremenski okvir tačno kada uzmemo sva 3 rezultata sa odstupanjima je od 810. do 1140. godine sa najvećom verovatnoćom od 910. do 1040. godine. Detaljnije možete vidjeti na ekranu.
Ove analize su arheolozi potpuno odbacili. Ne samo Dimitrije Madas koji je iskopavao crkvu, nego i svi naknadni koji su se bavili, istoričari ili arheolozi koji su se bavili ovom temom, ne uzimaju ih u obzir. Analiza izotopa radioaktivnog ugljenika iz 1980. nije bila savršena. Nije bilo savršeno ni uzorkovanje, ni čišćenje nalaza, ni njihovo čuvanje, ali ono što se prenebegava je da je kontaminacija i greška nije mogla ići ka dobijanju starijeg rezultata. Osim u slučaju nekog ekstremnog slučaja koji se ovde ne može dokazati. Rezultat može da bude stariji od stvarnog ukoliko su se ljudi, na primjer, prevashodno hranili ribom, posebno morskom, mada to ne može da poveća starost toliko koliko oni tumače. Ili, na primjer, ako su pili vodu tokom života koja je ekstremno bogata starim ugljenikom, jer prolazi kroz takve zemljišne slojeve, što ovde nije dokumentovano. Ili ako su posmrtni ostaci bili izloženi delovanju vode sa velikim sadržajem rastvorenog ugljenika, ali to se vidi na kostima i ovde je isključeno zbog sarkofaga, na primjer. Dakle, ostaje nam samo druga mogućnost, a to je da su analize pokazale pravu starost ili da su starost u nekoj mari umanjile. Mehanizmi koji dovode do podmlađivanja uzorka dobro su poznati. Naravno, ovde ih nauka ignoriše. Najčešći je ulazak mlađeg organskog materijala kroz mikropukotine. Kosti u sarkofazima od sige su dodatno izložene tom procesu jer je siga porozna. Omogućava prolaz vlage, spora, mikroorganizama. A tokom vekova svaki takav prodor unosi mlađi ugljenik. Mikroskopske niti korenja koje se ulače kroz najuži otvor u kamenu takođe mogu doneti mlađi ugljenik. Uzorkovanje 80. godina nije uključivalo enzimske metode čišćenja koje se danas koriste da bi se uklonio ovakav šum, da ga tako nazovemo, pa je sasvim realno da su uzorci mogli dati mlađi, a ne stariji datum. I najvažnije, ova 3 rezultata su dobijena od 3 nezavisna uzorka, a prilično su vremenski ujednačeni sa izuzetkom muškog skeleta iz sarkofaga, za koga smo već rekli da je mogao da bude kontaminiran lakše ako je pljačkan, mada i dalje su ti rezultati u vrlo uskom okviru. A takav uski okvir pojačava verovatnoću tačnog datiranja, odnosno maltene je nemoguć objasniti ga drugačije. I bez detaljnog objašnjenja ni jedan ozbiljan naučnik ne sme da odbaci ove rezultate, niti da ih ignoriše. Zbog toga je sasvim opravdano odbaciti sve što se piše i govori o starosti ove crkve. I o starosti, odnosno o vremenu kada su živeli dvoje značajnih ljudi sahranjenih u kamenim kovčezima. Možda vas interesuje i to da je na posmrtnim ostacima iz oba sarkofaga utvrđena i krvna grupa, i ona je A+. Dimitrije Madas je bio veoma detaljan sa analizama, najviše u želji da potvrdi svoju tezu, pa je čak i radio toksikološku analizu kostiju ženskog skeleta, ali je smatrao da je to Irina Branković, koja je po nekim istorijskim izvorima otrovana, ali ta analiza je pokazala da nije, da je umrla prirodnom smrću. Genetička analiza je navodno pokrenuta pre više od 10 godina. Uzorci su poslati, bar tako se govorilo u medijskim istupima, da su poslati da budu upoređeni sa potencijalnim precima i članovima porodice Kantakuzin, ali ništa od toga nije urađeno, ili bar nije objavljeno. I ne znamo zašto. U novije vreme rađena je bar još jedna analiza. I za nju sam saznao slučajno od đakona Dragana Ikonića, koji je obnovio crkvu i živeo neposredno pored nje. Dragan Ikonić je bio neverovatan čovek, energičan, ali i smiren, i njegovim delovanjem, njegovim ogromnim trudom, malo pomalo, ova crkva je obnovljena i na putu je da postane manastir koji živi. Tokom godina đakon Dragan je morao da skuplja dozvole, projekte, odobrenja, analize, procene i mnoge druge dokumente koji su bili neophodni da do obnove dođe. Te papire je on pre nekoliko godina izmerio i ustanovio da gomila ima 17 kilograma. Možete zamisliti koliko je to papira
da se dođe do težine od 17 kg i koliko truda trebalo da se to sve uradi. Nažalost, veliki čovjek i veliki prijatelj mog oca upokojio se pre 2 godine. Radi obnove crkve bilo je potrebno ojačati temelje, to je bio jedan od zahteva, pa su tu iskopani duboki rovovi na mestu gde ranije arheološka iskopavanja nisu rađena, uz prisustvo arheologa pri ovim iskopavanjima, i uz temeljni zid je pronađeno još 49 skeleta. Par meseci pre nego što se Dragan upokojio, ja sam bio u poseti i ispričao mi je da su neki od tih skeleta odneti na analizu. Da u Beogradu nisu mogli ustanoviti starost, pa su poslati u Englesku i dobijen je rezultat 9. vek. Arheolog koji je to radio, Draganu je rekao da čeka zvanične rezultate, a da li će tih rezultata biti, vidjet ćemo. Knjiga Srbi u Grčkoj, istoričara Aleksandra Mitića, rezultat je skoro decenije temeljnog rada na otkrivanju tragova srpskog prisustva na prostorima današnje Grčke. Jedan od recenzenata knjige, istoričar Radovan Damjanović, između ostalo kaže: rad Aleksandra Mitića je vrlo značajan za Srbe i budimo otvoreni. Ono što najviše boli najamnike Bečko-Berlinske škole u Srbiji je što je autor pravi istoričar sa fakultetskom diplomom. Do sada je glavni argument korifejima nemačke historiografije bio taj što ljudi koji su se bavili tematikom srpskog porekla uglavnom nisu bili profesionalci. Knjiga je B5 formata, ima skoro 300 strana u tvrdom povezu. Više informacije i poručivanje na sajtu ognjelo.com. Još jedan izuzetan nalaz predstavlja ikonica kameja Svetog Nikole koja je pronađena u ruci ženskog skeleta iz manjeg sarkofaga. I upravo to što ga je držala u ruci moglo je sačuvati od pljačke ako je taj kovčeg pljačkan. Ikonica je rađena u tehnici dvoslojne kameje na oniksu sa jasno odvojenim tonovima, svetlijom pozadinom i tamnijim reljefom. Lik svetitelja je spreda sa negovanom, kratkom bradom, širokim čelom, stilizovanim naborima odeće i mnogim drugim faktorima koji su tipični za dubrovačke ili romejske radionice 10. do 11. veka. Zadnja strana sa plitko urezanim krstom i schematskim prikazom raspeća ima svoje analogije u 10. i 11. veku, nikako u 15. ali odiše nekom drevnošću, jako podsjeća na likove sa Stećaka, to jest Mramorja iz Bosne, naročito kada pogledamo 2 ogromne ruke sa po 3 prsta na šakama. Ta ikonica nije mogla biti datirana u vreme kasnije od 11. veka ni po kojem faktoru. Međutim, da bi to objasnio, Dimitrije Madas je pretpostavio da je ikonica nošena kao porodična relikvija vekovima, ali taj scenario nije ubedljiv. Ovako rađene lične ikonice obično se sahranjuju u istom periodu kada su nošene, a materijal, tehnika i stil nedvosmisleno ukazuju na 10. ili 11. vek, ali i pojačavaju utisak značaja osobe koja je nosila. Kada sve ovo saberemo, arheološki materijal, arhitekturu, analize radioaktivnog ugljenika, sve vode ka istom zaključku. Slavkovica je mnogo starija nego što se u literaturi pretpostavlja, a njeni najraniji slojevi se moraju tražiti u nekom periodu dosta pre 11. veka, možda već od 5. do 10. Sama crkva je mogla biti prvobitno sagrađena u nekom periodu 5. do 8. veka, da bi bogata sahrana sa 2 masivna sarkofaga došla u periodu od 8. do 11. veka i da su oni stajali ispred te crkve. Kasnije je crkva dograđivana, obnavljana, a u nekoj od tih faza je dodata i kupola za koju se pretpostavlja osnovano da je u prvoj fazi ili fazama nije bilo. I na kraju je dodata kapela u kojoj su sarkofazi sakriveni. Nas ovde prevashodno zanima ko bi mogao da bude sahranjen u 2 sarkofaga gde su pronađeni telo muškarca i telo žene. Sarkofazi su jedan do druga i po analizi C14 neka niža godina za muškarca poklapala bi se sa srednjom godinom za žene, to je negde 940-950 godina, dok bi srednja godina kod muškarca
i više godina kod žene poklapale takođe, i to bi bio neki 11. vek, neka 1040. godina. Na osnovu tih godina mi bi mogli da izvučemo, da kažemo, dve hipoteze ko bi to moglo da bude od vladara, naravno uz ogradu da ne mora da znači da su tu bili sahranjeni vladari, moguće da je u stvari sahranjena neka krupna vlastela. Od vladara u prvom slučaju, znači za 10. vek, neku sredinu 10. veka, moglo bi da bude sahranjeno telo kneza Časlava, koji je po podacima iz Barskog rodoslova poginuo u bici sa Mađarima negde u to vreme, znači negde oko sredine 10. veka. I podaci iz Barskog rodoslova govore da je on prvu bitku dobio u Sremu, da je drugu bitku izgubio i da je bio zarobljen u toj bici i da su Mađari svezali i bacili u reku Savu i tako utopili. Taj podatak o njegovom potapanju, odnosno davljenju, i ne ide u prilog podacima, odnosno nalazima koji su nađeni u sarkofagu, jer je telo muškarca ima ranu na glavi i na toj rani ima tragove srebra. Sad, srebrom se uglavnom lečilo, a ne male vjerojatnoće da on udarim nekim srebrnim predmetom, pre će biti da je pokušano lečenje tim srebrom, a sama činjenica da je pokušano lečenje srebrom u stvari govori da se radi ili o vladaru ili o nekom krupnom vlastelinu, jer to nije moglo da preušti svako u to vreme. Moguće je da je knez Časlav najpre udaren u glavu nekim predmetom, pa je onda svezan i bačen u vodu, pa je narod pokušao, neko lečenje ili je barem izvučen iz vode i sahranjen nešto južnije u današnjoj Slavkovici i južnije od Save. Znači to je otprilike nekih 2 dana razmaka i što je logično da se vladar malo sahranjuje južnije, odnosno ne baš na granici, bez obzira da li je poginuo na granici, zbog zaštite crkve gde se nalazi, zbog zaštite samog tela i tako dalje. Dakle, to bi bila neka prva varijanta koja bi mogla da se uklopi u ovo, naravno, opet uz ogradu da to ne mora da bude tako. A druga varijanta koja govori negde u sredini 11. veka bi mogla da se veže za taj ustanak našeg naroda koji je buknuo u Pomoravlju i Povardarju i zahvatio jedan veliki prostor od Beograda pa sve dole do Beotije, do blizu Atine, u Grčkoj, i od Nikopolja u Bugarskoj pa sve do Dinarskih lanaca. To je takozvani ustanak Petra Deljana, koji je podignut oko 1040. godine. I upravo Petar Deljan, koji je bio potomak Samuilove dinastije, je podigao ustanak u okolini Beograda po svedočanstvu romejskog pisca Jovana Skilice. Moguće, sad, mala je verovatnoća da se tu nalazi njegovo telo, iz prostog razloga zato što je po podacima iz iste hronike Jovana Skilice Petar Deljan bio oslepljen od strane njegovog brata od strica Lusijana, koji je poslat iz Carigrada očigledno da minira ustanak Petra Deljana, i to se desilo negde u okolini Soluna, zatim je on predat Romejima i završio svoj život u Carigradu. Znači, mala je verovatnoća da je njegovo telo uzeto iz Carigrada i vraćeno u Srbiju i sahranjeno u Slavkovici, i moguće da su u stvari tu bi prebila varijanta da je u Slavkovici sahranjen neko od krupnih vlastelina iz tog perioda. Postoji i treća teorija koja bi možda takođe imala smisla, a to je da je tu sahranjen jedan od krupnih vlastelina upravo iz perioda Samuilove dinastije, odnosno iz perioda Samuilovog carstva, jer zna se da je Samuilova država u svom opadanju i propadanju zapravo bila pokoravana od strane Romea deo po deo, da su ti oblasni vlastelini imali prilično veliku autonomiju u to vreme, i čak je zapamćeno ime, barem je tako zapisano od strane romejskih istraživača, ime jednog od krupnih vlastelina, od vojvoda, kojeg su oni zabeležili kao Sermo. On je vladao prostorom Srema, Beograda i okoline Beograda, i vjerojatno to nije njegovo ime, moglo bi da ga prevedemo kao Sremac i tako. Znači, recimo, postoji vjerojatnoća da je tu sahranjeno
Također ne treba odbaciti ni činjenicu, niti podatke iz onog drugog ustanka, koji je bio 30 godina kasnije od ustanka Petra Deljana, znači oko 1070. godine, i koje je podigao Đorđe Vojteha, pomogao tada kralj, odnosno mladi kralj Bodin, koji je u tom baš u tom ustanku proglašen za cara. Možda je i neko od njegovih krupnih vlastelina s tog terena sahranjen na tom prostoru. Uglavnom, ti podaci iz analize C14 bi mogli da govore o tim periodima i o tim ličnostima, da li su u pitanju vladari ili neka njihova krupna vlastela iz tog perioda, znači od 10. pa negde od sredine 10. pa negde do sredine 11. veka u tom razmaku. Da pomenemo još jednu mogućnost. Kao što smo rekli, rezultati ukazuju da možemo govoriti i o značajnim ličnostima iz 9. veka. I moguće je da je ovde boravio i sahranjen neko od lokalnih vlastelina Velike Moravske ili Moravije. Zvanična historiografija smešta Moravije daleko severno na prostore današnje Češke i Slovačke, što direktno protivreči podatku da je sedište episkopije Svetog Metodija bilo u Sirmijumu, znatno južnije. U srednjem veku episkopsko središte se gotovo uvek nalazilo blizu ili u prestolnom gradu u neposrednoj blizini vladara, što bi značilo da političko središte Velike Moravske treba tražiti na našim prostorima, gde se ona i prostirala sve do Morave. I moguće je da je neko od vlastelina Velike Moravske ovde sahranjen. Dimenzije crkve su oko 11 sa 5,5 metara i visine 6,5 metara u kupoli. Crkva je nakon konzervacije srednjovekovnih zidova na kraju iskopavanja 70. godina stajala u takvom stanju decenijama, ali sada je potpuno obnovljena. Obnova je urađena prilično verno srednjovekovnom stilu, nije narušen izgled, a opet se vidi šta je dozidano. Manastir Vavedenja Presvete Bogorodice bi trebalo uskoro da zaživi kao manastir. Ikonu koja je dugo služila kao celivajuća je radio moj otac, ikonopisac Nenad Huber, a ona je sada premeštena na počasnu poziciju iznad ulaza u crkvu. Za manastir su urađene i nove dveri u Duborezu i postavljene su, a crkva je osveštena. Najčudnije kod ove crkve je njen mali unutrašnji prostor, pa kada su vrata zatvorena unutra, vrlo malo vernika može da boravi istovremeno. Tako da natkrivena terasa koja danas postoji dosta znači i moguće da je i pre gradnje kapele postojao natkriveni trem, neka vrsta priprate. Sama kapela vrlo je neobičajena i najverovatnije da je građena ishitreno, čak bi se moglo reći nespretno. A sagradile su je najverovatnije zbog očekivanog upada neke vojske, radi zaštite od skrnavljenja posmrtnih ostataka koje su tada još uvek smatrali veoma važnim. Na brzinu je sagrađena i sarkofazi su sakriveni pod zemlju na sigurno. Na to ukazuju i pomerena glavna ulazna vrata crkve. Originalno su zazidana, a probijena su nova blizu severnog zida, što je veoma neobičajeno rešenje. Da li je kapela sazidana pred nailazak Turaka ili u neko nedefinisano vreme pre toga, možemo samo pretpostavljati. Na osnovu ostataka zida kapele videli su se ostaci greda, pa je najverovatnije da ona imala tavan ili neku prostoriju iznad osnovnog nivoa, čiju namenu ne možemo znati, a možda je i ona služila za skrivanje, na primjer, knjiga. U neposrednoj okolini crkve nalazili su se objekti za koje se može pretpostaviti da su bili konaci, mada velika većina ostataka zidova i nije iskopana. Odmah pored crkve je potok koji je danas mnogo bliže samoj crkvi nego što je nekad bio, odnosno obala je obrušena. I kada smo mi prešli na suprotnu obalu, našli smo još dosta ostataka zidova i sva je prilika da je manastir imao veliko ozidano utvrđenje koje se pružalo dosta dalje ili na drugu stranu potoka. Ukoliko pretpostavimo da je ovde boravio neki velikaš, onda bi tu mogli biti njegovi dvorovi i prostorije za smeštaj vojnika i drugih. Mada se u iskopavanjima otkrio i veliku nekropolu sa preko 130 grobova,
ali to je samo deo mnogo većeg groblja koje postoji. Prilikom novijih radova na temeljima crkve otkriveno je još 49 grobova. Ali i to nije kraj. Pri kopanju vodovada i drugim zemljanim radovima, kao i sondama koje su otvorene prilikom iskopavanja, u okolini su pronađeni tragovi sahranjivanja i zaključeno je da se groblje prostire na površini možda i većoj od hektara i po. Na prikazanom crtežu vide se osnove objekata i dela groblja koje je istraženo, dok je veća šrafirana površina pretpostavljeni obim groblja, za koje ne znamo ni da li je mnogo veći od toga. Za pretpostaviti da je otkriveno, to jest iskopano, najviše 1/4 posmrtnih ostataka koje leže ovde. A čak i konzervativni arheolozi su zaključili da je groblje moralo nastati u periodu pre Nemanjića. U tom periodu kada se datira i onaj ostatak iz jednog od groba, onaj komad ugljenisanog drveta. Ovoliko veliki broj sahrana na jednom mestu govori da je ovde postojalo naselje, veliko naselje za srednji vek, čiji tragovi nisu nađeni. Ali toponimi mogu ukazati gde se ono možda moglo nalaziti. Na primjer, između sela Ba i sela Slavkovice nalazi se brdo Građenik, što ukazuje na neki grad između. Zatim tu su susedni Dići koji nisu ni 10 km odatle. I oni govore o velikom broju ljudi koji je tu živelo, tako da istraživanje bi moralo da se nastavi. U okviru groblja arheolozi su napravili detaljnu klasifikaciju načina sahranjivanja, dali su razne slovne oznake, mi ćemo to za ovu priliku pojednostaviti. U suštini postoje 3 osnovna načina sahranjivanja, najstariji u jamama u zemlji, bez zaštite tela pokojnika, noviji gde se preko tela stavljaju daske koje odvajaju telo od zemlje nasute, odozgo, i najnoviji, koji vjerovatno odgovaraju razvijenom srednjem veku, gde su potpuno ozidane rake od kamenih ploča. U nekim slučajevima su ti zidovi bili toliko kvalitetni da zemlja uopšte nije prodrla u sam unutrašnjost groba. U blizini Slavkovice se nalazi selo Rakari. Postoji jedno od predanja o imenu tog sela da su u njemu živeli majstori koji zidaju rake. A to nije daleko odavde. Treba izdvojiti jednu nadgrobnu ploču sa natpisom na kojoj piše: ovaj kamen Čučina Dobrosava, raba Božja. Po obliku slova, pre svega slova Č, zaključili su, datovali su natpis okvirno u vreme pre Kosovskog boja, mada je to samo pretpostavka. Za ljude srednjeg veka važe predrasude da su kratko živeli i da su bili niski. Naravno, smrtnost dece je bila veća nego danas i ljudi su bili izloženi većim naporima i fizičkim povredama, ali značajan broj je skeleta ljudi koji su umrli u poodmaklom dobu. A možda je još važnije da kažemo da je ovde veliki broj i za današnje uslove visokih ljudi. Skeleta dužih od 1,75 m u spisku ima 18, ali za statističku analizu moramo izbaciti veliki broj skeleta kojima dužina nije izmerena, zbog nedostatka kostiju ili drugih razloga, veći broj dečjih skeleta i tako dalje. I kada odbacimo sve te skelete koje ne možemo računati u statistici, dobijamo da je prosečna visina sahranjenih muškaraca bila veća od 180 cm. A uobičajeni podaci govore o prosečnoj visini tog doba ispod 1,70 m. A možemo da izdvojimo recimo 3 skeleta koji su pronađeni u Slavkovici, dužine 1,90 m, 1,88 m i 1,91 m. Dakle, najviši pokojnik u delu groblja koje je istraženo bio je visok 1,95 m. Što bi značilo da su ovde živeli divovi onog vremena. Ili podatke o visini srednjovečnih Srba treba ponovo razmotriti. Postoje i izuzeci, naravno, pomenuti grob sa natpisom Dobrosava Čučina, ukoliko nije oštećen,
što nije navedeno, ali moguće, govori o čoveku visine tek malo preko 1,5 m. U samim grobovima nije nađeno mnogo predmeta. Nađeni su neki noževi, sitni predmeti i tako dalje, ali imamo 2 pronalaska koji su za nas veoma značajni. U nekoliko grobova nađeni su ostaci srme, koja je čak analizirana, i to govori da su sahranjeni pojedinci nosili skupocenu odeću sa zlatovezom i srebrovezom. Dakle, bili su velikaši. Drugo, iznad više grobova nađene su ovčje kosti, što su ostaci daće, a to je obred koji se koristio na ovim prostorima i u praistoriji, donekle je sačuvan i do danas. Možda će nekom zvučati čudno, ali u unutrašnjosti crkve u jugozapadnom uglu, na mestu koje je uobičajeno za ktitorski grob, nađen je ženski skelet osobe koja je umrla u poodmakloj starosti, što bi značilo da je možda ona ktitorka hrama, koja ga je sagradila ili obnovila. Za nas je još zanimljivije što se kao prilozi u njenom grobu nađene kosti ovce, što ukazuje na duboku crkvenu tradiciju ovog običaja daće, koga danas žele da proglase paganskim i da ga umanje ili izbrišu iz pravoslavne tradicije Srba. A vidimo da u srednjem veku nije smetao u samom manastiru. Ukoliko želite da pomognete Ognjilo, najjednostavniji način je da se učlanite na kanal i malom pomoći udružujemo snage da dalje radimo i istražujemo. Hvala svim dobrotvorima koji su nam pomogli donacijama, bez vas bi sve ovo bilo nemoguće. Na ovim poljima zašta su padala jedno za drugim ko kule od karata, i nakon svega ko narod smo opstali na kamenu kršnom, predaka ostali. Na ovim poljima zašta su padala jer svako hteo je da nama ovlada, kao da ne znaše da našim venama teče krv stara 7,5 mileniju.